For one, I will present my work on sexual disorder or sexual variation in humans. But before that, I would like to introduce myself. My name is Dina Marina Homeni from the Nurse Professional Education Study Program, Level 1, Class B. Well, I'll start my presentation. Sex disorder in human. The term sexual deviation is often referred to as sexual abnormalities. Some even categorize some of them as form sexual harassment. Sexual deviation can also be defined as sexual urges and gratification which are shown to unusual sexual objects or in unreasonable ways. This action is sometimes accompanied by sexual behavior or behavior in the form of sexual fantasies which are directed at achieving the orgasm through relationship outside sexual relation in heterosexual, homosexual, immature subjects, or contrary to understandable sexual norms and behavior society in general. A. Kelainan seks pada manusia. Istilah penyimpanan seksual ini sering disebut juga dengan abnormalitas seksual. Bahkan, ada yang mengategorikan beberapa di antaranya sebagai bentuk kejahatan seksual atau sexual harassment. Penyimpangan seksual juga dapat didefinisikan sebagai dorongan dan kepuasan seksual ditujukan kepada objek seksual yang tidak lazim atau dengan cara-cara yang tidak wajar. Tindakan ini kadang disertai dengan tingkah atau perilaku ketidakwajaran seksual, berupa fantasi seksual yang diarahkan pada pencapaian orgasme melalui relasi di luar hubungan kelamin secara heteroseksual, homoseksual, subjek yang belum dewasa atau yang bertentangan dengan norma-norma dengan tingkah laku seksual yang bisa dipahami masyarakat secara umum. The form of sexual disorder in human. 1. Homosexuality and lesbianism. Homosexuality is a condition where a person exhibits sexual behavior between people of the same sex. If someone has shown this behavior, it means the homosexual pattern has been formed even though this is not considered the main choice. The term homosexual is usually used for men and lesbians for women. If the person besides being homosexual also shows heterosexual behavior, then he is called bisexual. In such a case, the person may be more homosexual or more heterosexual. A transvestite or transsexual person often act homosexual, not because they are also homosexual but as a result of the transvestism or transsexualism. 2. Fetishism. Fetishism is a condition where a person takes stimulation and gratification by using as a substitute for a sexual object other sexual position, for example, shoes, underwear, socks, or hair. The definition is identified with a recurrent high sexual drive and fantasy sexual vibration, the duration of at least 6 months regarding the use of non-living objects. Objects of fetishism include bra, panties, stocking, boot, or clothing, other clothes. This object of fetishism is generally used during masturbation or indulging in sexual activity with other people to produce sexual arousal. When fetishism involves changing clothes, the aberration is called transvestic fetishism. 3. Pedophilia. To achieve sexual gratification, if pedophilia used as object of a child of the same or different sex, the DSM-3 describe the main characteristic feature of this aberration are repeated sexual urges and sexually arousing fantasies at 6 months long.
including activity with prepubertal children. The age for the molester is 16 years old and the less 5 years older than the child. The category of paraphilia is the most sexually violent. 4. Transvestism. Transvestism or transvestism is the condition of a person who seeks sexual stimulation and satisfaction by wearing clothes and acting as someone of different sex. 4. Exhibition. The main symptoms include recurrent high sexual drive and sexual vibration fantasies, lasting at least 6 months, menopause, showing of one's genital to stranger. 4. Sexual arousal and gratification and exhibition must show his genitals in public. Masturbation can occur during exhibition. This congress apparently only occurs in men and the victims are 99% of the cases whose act are women. 6. Voyeurism. Voyeurism or scopophilia is a condition where a person must experience sexual acts or nudity or another person to obtain sexual arousal and gratification. This disorder is identified with sex disorder. Once again, this disorder is identified with sex drive, vigorous and recurring sexual vibration fantasies at least month long, including the acts of observing unsuspecting person, usually strangers, who are naked, undressing, or engaging in sexual activity. Pleasure is achieved through the act of seeing and without contact with the person being approached. Masturbation usually accompanies peer-to-peer, but may occur further as individuals debate the voyeuristic action. 7. Sadism and masochism. A sadist achieves sexual stimulation and gratification by hurting his sexual object. A masochist, when hurt, offers his sexual object. The main characteristics of the aberration are identified as repeat, vigorous sexual drive, and sexual vibration fantasies at least 6 months long, including acts which inflict physiological or psychical suffering of the victim is the sexual pleasure. Sadistic activities may be fantasies or performed with a partner who allows or does not permit the act. 8. Transsexualism. A transsexual rejects physical sex, regardless of whether he is marked as male or female. It can be said his physical sex and his psychological sex are contradictory. For the treatment, it can be attempted to change either one of the so the two must usually try it first to change psychological gender her with psikoterapi if after. Bentuk-bentuk kelainan seks pada manusia. Yang pertama, homoseksualitas dan lesbianisme. Homoseksualitas adalah keadaan seseorang yang menunjukkan perilaku seksual di antara orang-orang dari seks yang sama. Bila seseorang sudah menunjukkan perilaku itu, berarti bahwa sudah terbentuk suatu pola homoseksual, biarpun hal ini tidak dianggapnya sebagai pilihan utama. Istilah homoseksual biasanya dipakai untuk pria dan lesbianisme untuk wanita. Bila di samping homoseksual orang itu juga menunjukkan perilaku heteroseksual, maka ia disebut biseksual. Dalam hal demikian, maka orang itu mungkin lebih banyak homoseksual atau lebih banyak heteroseksual.
Seorang transvestit atau seorang transseksual sering melakukan tindakan homoseksual bukan karena mereka juga homoseksual, tetapi sebagai akibat transvestisme atau transseksualisme. Gitu. 2. Fetishisme. Fetishisme ialah keadaan seseorang yang mencari rangsangan dan pemuasan dan memakai sebagai pengganti objek seksual sebagai sebuah benda kepunyaan seks yang lain, umpamanya sepatu, pakaian dalam, kaos kaki, atau rambut. Penyimpangan ini diidentifikasikan dengan kekambuhan dorongan seksual yang tinggi dan fantasi getaran seksual. Lamanya paling sedikit 6 bulan, menyangkut penggunaan set objek yang tidak hidup. Objek-objek fetishisme mencakup bra, celana dalam wanita, stocking, sepatu, boot, atau pakaian-pakaian lainnya. Objek fetishisme ini umumnya digunakan selama masturbasi atau dimasukkan ke dalam aktivitas seksual dengan orang lain untuk menghasilkan rangsangan seksual. Saat fetishisme melibatkan pertukaran pakaian, penyimpangan ini disebut fetishisme transvestik. 3. Pedofilia. Untuk mencapai pemuasan seksual, maka seorang pedofil memakai sebagai objek seorang anak dari seks yang sama atau berlebihan. DSM-3R menggambarkan ciri utama dari penyimpangan ini sebagai dorongan seksual berulang dan secara seksual menimbulkan fantasi-fantasi, lamanya paling sedikit 6 bulan, meliputi aktivitas dengan anak pubertas, usia dari penganiaya adalah 16 tahun atau lebih dan paling sedikit 5 tahun lebih tua dari anak tersebut. Kategori parafilia ini kekerasan seksual paling banyak. 4. Transvestitis. Metransvestisme atau transvestisme ialah keadaan seseorang yang mencari rangsangan dan pemuasan seksual dengan memakai pakaian dan berperan sebagai seorang dari seks yang berlainan. 5. Eksibisionisme. Gejala utamanya mencakup kekambuhan dorongan seksual yang tinggi dan fantasi-fantasi getaran seksual, lamanya paling sedikit 6 bulan. Memamerkan alat kelamin seorang pada orang asing. Untuk rangsangan dan pemuasan seksual, seorang eksibionis harus memperlihatkan genitalnya di depan umum. Masturbasi dapat terjadi selama eksibisionisme. Kontak ini rupanya hanya terjadi pada pria dan korbannya 90% dari kasus-kasus yang adalah wanita. 6. Voyeurisme. Voyeurisme atau skopofilia ialah keadaan seseorang yang harus mengarah tindakan seksual atau ketelanjangan orang lain untuk memperoleh rangsangan dan pemuasan seksual. Penyimpangan ini diidentifikasi dengan dorongan seks yang kuat dan fantasi-fantasi getaran seksual yang berulang, lamanya paling sedikit bulan, meliputi tindakan mengamati orang-orang yang tidak dicurigai, biasanya orang asing yang telanjang, menanggalkan pakaian atau terlibat dalam aktivitas seksual. Kenikmatan seksual dicapai melalui tindakan melihat dan kontak langsung dengan orang yang didekati. Masturbasi biasanya menyertai tindakan mengintip, tapi mungkin terjadi lebih lanjut saat individu berfantasi tentang tindakan voyeuristik. 7. Sadisme dan masokisme. Seorang sadis mempunyai rangsangan dan pemuasan seksual dengan menyakit atau secara fisik dan psikologi. Objek seksualnya seorang masokis bila disakiti objek seksualnya. Ciri-ciri utama dari penyimpangan ini diidentifikasikan sebagai dorongan seksual berulang, kuat dan fantasi-fantasi getaran seksual, lamanya paling sedikit 6 bulan, meliputi tindakan-tindakan di mana menimbulkan penderitaan psikologis atau fisik. Korban adalah kenikmatan seksual. Aktivitas-aktivitas sadistik mungkin difantasikan atau dilakukan dengan seorang pasangan yang mengizinkan atau tidak mengizinkan tindakan tersebut. Seksualisme. Seorang transseksual ia diusarkan sebagai pria atau wanita. Dapat dikatakan bahwa demikian stigma dan demikian stigma dipenyebabkan atau disebabkan perubahan masalah satu organ kehidupan saja. Misalnya diketahui untuk menjadi dalam psikologisnya dengan psikoterapi. Reproduction of cell and organism.
1. Cell reproduction consists of interphase. Interphase is part largest of the cell cycle. Interphase consists of the three subphases, namely the G1 phase or growth primary, phase A is synthesis, and phase B2 secondary growth. Interphase is an important state for preparing for cleavage or carry out cell metabolism. On interphase, chromosomal behavior is not visible because it is in the form of trispan chromatin. Even so, cells that newly formed should already do metabolism. Cells need to grow and do further synthesis before entering cleavage process. Following cell activity during interphase, negative cleavage. Bodily speaking, the cleavage phase mitosis is divided in two phases, namely phase nuclear cleavage, or karyokinesis, and phase cytoplasmic division or cytokinesis. Karyokinesis is the phase of nuclear division cell. In the detail, the karyokinesis phase is divided into four subphases, namely prophase, metaphase, anaphase, and telophase. C. Meiosis division. The so-called meiosis division also has reduction cleavage represents stem cell division by diploid chromosome number UN product for daughter cell. Every cell pillar contains half of the chromosome. Stem cell or call it haploid. Division meiosis occurs in the process of formation gamete cell or sex cell in the organ's reproduction. In human or animal parent, the haploid production in the test and egg can also haploid are produced in the ovaries. Basically, the division state of meiosis similar to metatic division, only occurs in meiosis it happens twice. Cleavage, namely meiosis 1 and meiosis 2. Each of the meiotic division is composed of the same state, namely prophase, metaphase, anaphase, and telophase. Reproduction at a level organism. Sexual reproduction at a level organism are first identified with formation of the so-called germ cell. Gametes. Male gametes or sperm will fuse with the female gamete or ovum. The result of the fusion between the two gametes going to produce one single cell once, called a zygote, which all expand become a new individual. The following will outline sexual reproduction on trout and reproduction on human. A. Sexual reproduction on spermatophyta is a biforming set which are produced from the reproductive organs, namely flower. Sexual reproduction on spermatophyta begins with the pollination or pollination. Pollination is the process of sticking the powder sari or stamen on the pistil or stigma. The process can occur with wind, water, or animal extensive pollinator. B. Reproduction in human. Individual men and women have an anatomical structure of the reproductive organs different, adapted for the generate gamete, facilitate the process fertilization, and specifically in a woman, act as the place of the growth and embryo growth. Male reproductive organs in women can be grouped based on function. Male gonads or female testes and gonads or ovaries plays a role in the production gametes and secrete sex hormone. Channel reproduction plays a role of the storing and the transport gamete as well as gland ovaries play a role in the production the substance certain the protect and helps gamete movement. Lastly, structural support such as penis in males helps delivery at sperm to female reproductive tract and uterus on female as place for fetal development during pregnancy.
Reproduksi sel dan organisme. Yang pertama, reproduksi sel terdiri dari interfase. Interfase merupakan bagian terbesar dari siklus sel. Interfase terdiri dari 3 subfase, yaitu fase G1 yaitu pertumbuhan primer, fase S atau sintesis, dan fase G2 atau pertumbuhan sekunder. Interfase merupakan tahap yang penting untuk mempersiapkan pembelahan atau melakukan metabolisme sel. Pada interfase, tingkah laku kromosom sudah juga haploid dihasilkan di dalam ovarium. Pada dasarnya, tahap pembelahan meiosis serupa dengan pembelahan mitosis. Hanya saja pada meiosis terjadi 2 kali pembelahan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Masing-masing pembelahan meiosis dari tahap-tahap yang sama, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Tampak karena terbentuk benang-benang kromatin yang halus. Walaupun begitu, sel anak yang terbentuk sudah melakukan metabolisme. Sel perlu tumbuh dan melakukan berbagai sintesis sebelum melakukan proses pembelahan berikutnya. Pembelahan mitosis. Secara garis besar, fase pembelahan mitosis terbagi menjadi 2 fase, yaitu fase pembelahan inti atau karyokinesis dan fase pembelahan sitoplasma atau sitokinesis. Karyokinesis adalah fase pembelahan inti sel secara rinci. Fase karyokinesis dibagi menjadi 4 subfase, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis yang disebut juga sebagai pembelahan reduksi merupakan pembelahan sel induk dengan kromosom diploid atau 2N menghasilkan 4 sel anakan. Setiap sel anakan mengandung separuh kromosom sel induk atau disebut haploid N. Pembelahan bisa terjadi pada proses pembentukan sel gamet atau sel kelamin pada organ reproduksi, testis atau ovarium. Pada manusia atau hewan, sperma yang haploid dihasilkan di dalam testis dan sel telur yang juga haploid dihasilkan di dalam ovarium. Pada dasarnya, tahap pembelahan meiosis serupa dengan pembelahan mitosis. Hanya saja pada meiosis terjadi 2 kali pembelahan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Masing-masing pembelahan meiosis terdiri dari tahap-tahap yang sama, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Reproduksi pada tingkat tertentu organisme. Reproduksi seksual pada tingkat tertentu organisme pertama kali diidentifikasi dengan pembentukan sel germinal yang disebut gamet. Gamet jantan atau sperma akan sekering dengan gamet atau sel telur betina. Hasil fusi antara kedua gamet akan menghasilkan satu sel tunggal disebut zigot yang akan mengembang menjadi individu baru. Berikut ini akan dijelaskan tentang reproduksi seksual buah berbiji dan reproduksi pada manusia. Sebuah reproduksi seksual aktif spermatopita adalah dengan membentuk biji yang dihasilkan dari alat reproduksi, yaitu bunga. Reproduksi seksual aktif spermatopita dimulai dengan penyerbukan atau penyerbukan. Penyerbukan adalah proses penempelan bedak sari pada putik atau kepala putik. Proses ini dapat terjadi dengan bantuan angin, air, atau hewan penyerbuk. Reproduksi pada manusia. Individu pria dan wanita memiliki struktur anatomi alat reproduksi berbeda. Diadaptasi untuk menghasilkan gamet, memudahkan proses pembuahan, dan khususnya pada wanita bertindak sebagai tempat pertumbuhan dan pertumbuhan embrio. Alat reproduksi pria dan wanita bisa dikelompokkan berdasarkan fungsi. Gona jantan atau testis wanita dan gona atau ovarium berperan dalam memproduksi gamet dan mengeluarkan hormon seks. Saluran reproduksi memainkan peran menyimpan dan mengangkut gamet, serta kelenjar aksesoris berperan dalam menghasilkan zat tertentu yang melindungi dan membantu pergerakan gamet. Terakhir, struktur penunjang seperti penis pada pria membantu pengiriman sperma ke saluran reproduksi wanita, dan rahim pada wanita sebagai tempat tumbuh kembang janin selama masa kehamilan. Sexual reproduction is a type of life cycle in sexual reproduction. Generation alternate between cell with one set of chromosome or haploid and cell with 2 sets of chromosome diploid. Sexual reproduction is the most common life cycle in the eukaryotes such as animals and plants. Diploid cells divide into haploid cells in a process called meiosis. 2 haploid cells combine to form one diploid cell in a process called fertilization. Between fertilization and meiosis, cell division can occur without a change in the number of chromosomes. Fertilization creates a single called zygote which contains the genetic material
from both gametes in a process called genetic recombination. Genetic material or DNA combination that homologous chromosome sequences are aligned with one another, and is followed by the exchange of genetic information. Two rounds of cell division then produce four daughter cells, with half the number of chromosomes of each original parent cell, and the same number of chromosomes as both parents. For example, in human reproduction, every human cell contains 23 pairs of chromosomes or 46 chromosomes. Misses in the gonads of the parents result in the gamete cell containing only 23 chromosomes each. When the gametes are combined through sexual intercourse to form a fertilized egg, the resulting child will have 23 chromosomes from each parent, which are genetically recombined into 23 pairs of chromosomes, or a total of 46. Cell division by mitosis then entities the development of new individual organisms in the multicellular organism, including animals and plants, most of which use sexual reproduction as the primary method of reproduction. Reproduksi seksual. Reproduksi seksual adalah suatu jenis siklus hidup. Pada reproduksi seksual, generasi berganti-ganti antara sel dengan satu set kromosom atau haploid dengan sel dengan dua set kromosom atau diploid. Reproduksi seksual merupakan siklus hidup paling umum pada eukariota, misalnya hewan dan tumbuhan. Sel diploid membelah menjadi sel haploid dalam proses yang disebut meiosis. Dua sel haploid bergabung menjadi satu sel diploid dalam proses yang disebut pembuahan. Antara pembuahan dan meiosis terdapat terjadi pembelahan sel tanpa perubahan jumlah kromosom. Pembuahan menciptakan zigot bersel tunggal yang berisi materi genetik dari kedua gamet. Dalam proses yang disebut rekombinasi genetik, materi genetik atau DNA bergabung sehingga urutan kromosom homolog dijajarkan satu sama lain, dan ini diikuti oleh pertukaran informasi genetik. Dua putaran pembelahan sel kemudian menghasilkan 4 sel anak dengan setengah jumlah kromosom dari setiap sel induk asli dan jumlah kromosom yang sama seperti kedua induk. Misalnya dalam reproduksi manusia, setiap sel manusia mengandung 23 pasang kromosom atau 46 kromosom. Meiosis pada gonad orang tua menghasilkan sel gamet yang masing-masing hanya mengandung 23 kromosom. Ketika gamet digabungkan melalui hubungan seksual untuk membentuk sel telur yang dibawahi, anak dihasilkan akan memiliki 23 kromosom dari masing-masing orang tua yang secara genetik dikombinasi ulang menjadi 23 pasang kromosom atau total 46. Pembelahan sel berupa mitosis kemudian memulai perkembangan organisme individual baru dalam organisme multiselular, termasuk hewan dan tumbuhan, yang sebagian besar diantaranya menggunakan reproduksi seksual sebagai metode utama reproduksi. So the result of my presentation about sex disorder or variation in sex in humans. Thank you. Sekian hasil presentasi saya mengenai kelainan seks atau variasi seks pada manusia. Terima kasih.